Pakan sa Paradise, Team Cebu City. Jubert Kulapo Sadam. Team Konstruksyon, Reggie, Direk Jumar. Oh, Gimwan. Reggie Direk Sadam Forever. Agay. Ay. Gimwan. Hala ka niya. Suguran. Giga Jubert Pizza 5. Adlawng Lunes. Jubert. Inilo kay Jobers Kulapo ilahan ni Korte dire sa Paradise. Sadam Forever. Higa Sadam mo. Pinalik niyo. Kay. Lolo. Talami. Wah, kasulod. 2-0 ang atong score sa game 1. Asa yung tukatkal? Si Sadam. Kulapo ni ambak si Kulapo. Kaya sa Kulapo Oh, Lapo on the mix. Pagpili, asa yung tukatkal? Si Sadam o si Reggie? Nakita sila sa kamera. Nakita sila. Dua ka vlogger sa Kukilid. Bulabog ba yung tukaran ni Juan? Yay na. Kulapo ni Bunda. Hey, yay na. 4-0. 4 no. 4 wala. Gisiruhan ang team Konsolasyon. Away-away, 50 sirado ang atong score sa game 1. Puntos. 5-0 na itong score, 5-0. Servisyo Kulapo. Reggie Kaban, makulang ni Tonton. Nakatira si Reggie. Kay Jumar. Kulating. Ni Wanwi ka kulating. Kay. Away-away. 50 sirado ang skora. Jubert, advance happy birthday Jubert. Lagi ka Jubert ha. Birthday Jubert karong umabot pizza 5 adlawng Lunes. Birthday Jubert Barsinas. Hala nihilom. Jumar. Sadam nakatoklod. Ayaw kasulod na toklod ni Sadam Forever. Side out. Lingaw jo kami kay tapan mi duha ka vlogger nga langasan. Tukaran ni Juan na dire sa Ukilid. Sadam Forever. Giga Sadam. Gisugat man Sadam ang serbisyo. Forever. Side out. Atong trivia asay nindo tugatngal Sadam ba o si Reggie? Sadam Forever. Boss sa Atngal boss. Atngal. Tutoy. Giga Kulapo. Wag Sa data 50 sirado ang score. Mo na atong trivia asay nindo tugatngal si Reggie ba o si Sadam ba? Na si Bulabog ba dire isa ni ka vlogger. Goya. Pagpili. Servisyo Reggie. Asay nindo tugatngal sa duha. Hala. Kay. Ono relison. 5 ono ang Konsolasyon. Para dos. Labaw ko pa ang team Cebu City. Hala nihilom. Hala. Kay. Yay. Kita pang Reggia 2 na, 2-5. Yay si Kulapo sa Dos, pinana ni cinco. Reggie. Ano yung ono relisod. Labaw na lang tulong team Cebu City. Reggie on the mix. Hala. Nahilom sad. Anduwa digi masiguro. Inilo kay sa ilang korte. Jumar. Pilihat lumukso tumalon. Hala. Uy, ang vlogger may sabahan. Hala. Sadam ni tira. Ha! Away. 3-5 na. Tadir. Kawas karkar. Game 1 ba game 1. Direk. Reggie. Hala. Iguales 5. Oy. Bokit. Direk. Hala, Sadam Forever. Gay. Hala. Backfire si Kuan Jumar ha. Kulapo. Gay. Patay tanan Jobert. Ay pug sa Jobert. Galigid-ligid as Jobert. Sen score. Size 5 ang ato score sa game 1. Back ano sa Size 5 labaw na. para score korte ni Jobert uli Kulapo. Labaw na gusto. Para City, servisyo Reggie Kaban, magulang ni Tonton. Hala. Outbound. Away. Tarak. City 5.
Kani nga pagbagan is brought to you by Tambayan ni Orlan, partner Bula, Bulabog Bay, og ni Mai si Orlan. Nihilom na sad. Lagi nakabuo na Luis Clapo. 7-5. Saba kay lagi. 7 ang team Consolacion. Mo na itong trivia. Para size. Trivia por dede, asay nimbot og nipol. 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 Nindot og gatngal. Servisyo ko lang po. Para size. Hala, nihilom mo. Side out ha. Wa ka sodang biradang Servisyo Jumar. Para 8. Dito, fireball. Hala ka diha. Side ball. Side ball. 8-5. Inside. Servisyo Jumar. Para 9. Out. 9-5. 9 na ang team Consolacion. Servisyo Para Jess. Hala. Jess na. Iyang tukmo niya itong- Jess 5 ang atong score sa game 1. Warning Jess na. Para 11. Warning 5. Hala ka 11 diha. na. Ipaningot. Jumar lagi paningot. Paningot na kamar. Sabado 5 na. Sabado 5. Amo daw ka ni mo. Nindot. Dua de gil masiguro ang dua. Inilo kay Jobert Culapo dari ilang Paningot korte. si Reggie ha. Bagi paningot pero Sabado na. Para daw, servisyo Jumar sa game 1. Jumar. Para daw. Gay! Nanasad! Jumar. Nanasad! Reggie, nakatira Reggie. Hala ka diha. La, away. Side out. Sabado 5 gamos. Servisyo Jubert para size. Culapo. Hala! Isugat! Gay. Hala ka diha. Tor, bante Tor. Culapo. Sadam po River. Dibudak Culapo. Buto! Away. Karkar. Amo daw ka ni mo. Nindot kay Gatngal. Sabado 5 gamos. Para daw, servisyo direct Arenasa. Kana sa iring. Mar. Para daw ka. Sadam po River, nakatuklod. Yay na! Wapas gura pihing pambola kung makalabos lang Jobert Ray. Daog. 11-5. Campo River. Servisyo Sadam. Jumar nilukso tumalun. Hala, Nilukso lang yapon. Hala! Direk, nakatok na, guys. Nakatok na sila. Kay. Hala! Ay. Hala, Size na. Size 11. Servisyo sa Campo River. Jumar. Hala, nahilom na sad. Hala, nahilom. Jobert nakatuklod. Hala! Kay. Hala! Patay tanan, luwak patay. Kay la. Diwasi! Jobert. Okay. Kaya sa Jobert na. City na. City 11. City Sabado na. Hinayag ka ng buot. Baka na si Boss Ryan o si Ma'am Angeline. Pinansel ng Batman. Servisyo sa Dabala. Yan na! Asa mo ni Jay? Servisyo sa Dam. Sa Jampo River. Idol. Halagi mo na. Hala. Out na ko sa roller. Out ball. Sinata, 8-11. Bisa Reggie para daog. Sa gimuan, para daog. Para daw. Kay! Jumar para daog. Kay! Kaya sa Jobert Marcilas. Kaya sa gibuhat ni Jobert ha. Sudah sila bay. Mura magbansi. Nako sila game so. Sinata, Daring kabot ang bola. 11-8. Servisyo pula po. Pula po. 8 Sabado gabon. Para 9. 8 Sabado. Hala, nahilom na sad. Hala, nahilom. Jumar. Para Noibia.
Kay. Dira na. Nilok sa Jomar. Hala, di ba? Kay, nihagat si Klapo. So, ang counter na wala po sa burak ni Side Jumar. out ha, 8-11. Parehong dahil nga bula sa team. Para daw, service sa Jomar sa Giman. Para daw. Para daw! Side. Jomar. Gibalikan! Hala! Para daw ka? Pat. Bakang! Ala, side ball. Side ball. Gimo ang daog ang team Consola.